Bonjour et bienvenue dans la cour de français avec Monsieur Thomas. Hari ini kita mau melanjutkan leson kita, masih membahas le verbe avoir, tapi kali ini kita tidak membicarakan comment conjuguer, melainkan kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu les expressions qu'on utilise avec le verbe avoir. Ungkapan-ungkapan yang kita pergunakan dengan kata kerja avoir. Mari kita lihat. Avoir plus expression. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bahwa avoir itu di bagian conjugaison, avoir dipergunakan yang pertama untuk umur. Jadi dalam bahasa Prancis, kalau kita mau menyebutkan usia, kita memakai kata kerja avoir. J'ai 15 ans, j'ai 17 ans, j'ai 20 ans. Kemudian juga bisa dipakai untuk kepemilikan. Contohnya, kakak adik, saudara. J'ai deux sœurs, je n'ai pas de frères. Kepunyaan kan, kepemilikan. Atau contoh yang kemarin itu, j'ai un vélo. Saya memiliki sebuah sepeda. Dah, di bagian yang ini kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang menggunakan avoir. Yang pertama, usia, udah tahu ya. Avoir plus âge. J'ai 20 ans, il a 5 ans. Saya berusia 20 tahun. Nih bacanya. J'ai 20 ans. Sambung. J'ai 20 ans. Il a 5 ans. Dia laki-laki berusia 5 tahun. Ini disambung ya. Ila. Bukan il dan a. Ila. Kemudian 5 sama angnya juga disambung. Il a 5 ans. Yang kedua yang kita pelajari ini avoir plus sensation. Avoir ditambah dengan sensasi. Sensasinya itu apa sih, Monsieur? Nah, ini sensasinya. Yang pertama ada panas, dingin, j'ai chaud, j'ai froid. Kemudian rasa sakit, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. Di sini malnya itu kalau misal dia feminan menggunakan ala. J'ai mal à la tête. Kalau maskulan pakai o. J'ai mal au dos, sakit punggung. Kemudian kaki ini bacanya juga O ya, walaupun dia pluriel, akhirannya menggunakan S. J'ai mal aux pieds. Kaki saya sakit, atau saya merasakan sakit di kaki. Comme ça. Nah, Monsieur, apakah ada ekspresi atau sensasi lainnya selain chaud dan froid? Ada lapar, haus, takut. Kita tulis ya. Lapar. J'ai faim. J'ai faim. Saya lapar. Haus. J'ai soif. J'ai soif. Kemudian saya takut. J'ai peur. J'ai peur. Ini bisa j'ai peur sendiri ya. Saya takut. Misalnya ditanya, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur, moi. Saya takut. Tapi ada juga pakai de. Misal takut akan sesuatu. J'ai peur d'araignée. J'ai peur d'être pauvre. Seperti itu. Tuh, takut ya. Kemudian di sini ada ungkapan lainnya, avoir besoin de. Ini artinya butuh. Avoir besoin de. Kemudian envie de. Nah, avoir envie de ini sama dengan vouloir atau ingin. Ingin. Kita lihat ya. Ini avoir besoin de bisa ditambah verbe infinitif dan bisa juga ditambah kata benda. Non. Non. Kalau di sini contohnya dia menggunakan non ya. Menggunakan kata benda nih. J'ai besoin d'un stylo. Saya membutuhkan sebuah pulpen. J'ai besoin d'un stylo.
Saya membutuhkan sebuah stilo. Yang menjadi perhatian di sini D apostrof sama artikel indéfini. J'ai besoin d'un stylo, bukan j'ai besoin du stylo ya. Saya membutuhkan sebuah pulpen. J'ai besoin d'un stylo. J'ai envie d'un café. Saya ingin satu kopi. Nah, ini sama dengan je veux. Atau kalau lebih sopan, je voudrais. Je voudrais un café. Voilà. Nah, Monsieur, bagaimana dengan yang verbe infinitif? Contohnya, saya butuh istirahat. Terus di atas ya. Saya butuh istirahat. Jadinya, j'ai besoin de me reposer. Oh. J'ai besoin de me reposer. Me reposer itu kata kerja infinitif. Dia pakai me di sini karena subjeknya itu je, saya. Kalau misalnya subjeknya itu dia, laki-laki perempuan, ini berubah menjadi se. Ini kata kerja pronominal. Contohnya, il a besoin de se reposer. Nah, il a besoin de se reposer. Dia butuh istirahat. Comme ça. Istirahat itu se reposer ya, bukan rester. Kalau rester itu to stay atau tinggal. Contohnya, rester à l'hôtel, rester chez un ami. Seperti itu. C'est bon, ada masalah? Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on va voir maintenant le dessin et le dialogue. Tutup. Le dessin, judulnya sesuai ya. Dans le dessert, dans le désert. S-nya satu dibacanya Z, dans le désert. Di gurun nih, il y a un animal. Ini kalau nggak salah namanya un chameau, chameau atau dromadaire ya, un dromadaire ya. Ini dans le désert, kita dengarkan saja ya dialognya ya. On va écouter le dialogue. Oh là là, j'ai chaud, j'ai soif et j'ai mal aux pieds. Moi, j'ai mal au dos. J'ai besoin de m'allonger. Tiens, on va s'installer là, sous les arbres. Qui a envie d'un café? Il est encore chaud. Moi, je veux bien. J'ai sommeil. Ça va me réveiller. Attention, quelque chose a bougé derrière toi. Ne restons pas là. J'ai peur des serpents. Mais ce n'est rien, c'est juste un iguane. On répète. Oh là là, j'ai chaud, j'ai soif et j'ai mal aux pieds. Moi, j'ai mal au dos. J'ai besoin de m'allonger. Tiens, on va s'installer là, sous les arbres. Qui a envie d'un café? Il est encore chaud. Moi, je veux bien. J'ai sommeil. Ça va me réveiller. Attention, quelque chose a bougé derrière toi. Ne restons pas là. J'ai peur des serpents. Mais ce n'est rien, c'est juste un iguane. Kita bisa mendengar samar-samar suara le chameau ya. Chameau, kalau nggak salah sih chameau, unta. Jadi ada satu pasangan ya, il y a un couple, un homme et une femme, yang lomnya ini ilama lodo, dia sakit punggung nih, makanya dia memegangi pinggangnya. Ya. Sakit punggung apa sakit pinggang nih? Dans le désert. Oh là là, j'ai chaud, j'ai soif et j'ai mal aux pieds. Ya ampun, oh là là. Saya kepanasan, saya haus, dan kaki saya sakit. Kemudian yang pria menjawab, moi j'ai mal au dos. Kalau saya, punggung saya sakit. J'ai besoin de m'allonger. Saya harus selonjoran. Selonjoran.
Oh, em, kakinya supaya bisa ya selonjor ya. Tiens, on va s'installer là. Di sini banyak pakai kata kerja pronominal ya. Ada s'allonger nih. Karena dia je, makanya di sini pakainya M apostrofe ya sama seperti se reposer tadi. Je me repose. J'ai besoin de me reposer. Kemudian di sini ada s'installer. Ini dia pakai futur proche. Kita akan. Tiang di sini dari kata kerja tenir, tapi artinya ini hey. Hey, kita akan s'installer lah. Kita akan menetap ya sebenarnya ini s'installer itu menetap, tapi mungkin bisa diterjemahkan kita akan berhenti di sana deh. Sous les arbres, di bawah pepohonan. Qui a envie d'un café? Siapa yang mau kopi? Ini bisa diubah menjadi qui veut. Tapi kalau kalian pakai veut ya, sepertinya salah konjugasinya ya. Veut-nya harusnya pakai T ya. Kalau pakai VEUX itu sujetnya je atau tu ya. Qui veut? Nah, kalau pakainya veut berarti di sini nggak pakai de. Qui veut un café? Nah, tapi kalau misalnya dia pakai envie, avoir envie, pakai de. Qui a envie d'un café? Seperti itu. Il est encore chaud. Ini masih panas nih. Ini mengarah kepada kopinya, il-nya ya. Moi, je veux bien. Saya mau banget nih. Moi, je veux bien. J'ai sommeil. Nah, sommeil ini adalah ekspresi lain selain di bawah tadi yang kita sudah bahas tuh. Ada chaud sama froid, kemudian soif sama faim, ini sommeil ini baru nih. Sommeil artinya mengantuk. J'ai sommeil. Saya mengantuk. Ça va me réveiller. Lagi-lagi menggunakan kata kerja pronominal. Ça va me réveiller. Nah, kopi itu akan membuat saya bangun. Ça va me réveiller. Kemudian, la femme dit, wanita ini berkata, attention, quelque chose a bougé, a bougé. Maaf. Attention, quelque chose a bougé derrière toi. Hati-hati. Nah, ini dia pakai passé composé nih. Quelque chose a bougé. Sesuatu bergerak tuh derrière toi, di belakang kamu. Kemudian dia pakai kalimat perintah nih, imperatif. Ne restons pas là. Jangan stay di sana. Nah, ini baru stay nih. Ini dari kata rester. Ini artinya stay ya. Stay. Jangan stay di sana. J'ai peur des serpents. Saya takut ular. Serpent itu ular. Dan ularnya banyak ya. Karena dia pakai S di sini. Serpent. Kemudian guide-nya berkata, mais ce n'est rien, tidak apa-apa, c'est juste un iguane. Itu hanya seekor iguana. Iguananya nggak diperlihatkan dalam gambar ya. Voilà. C'est bon? C'est facile, non? Mudah bukan? Kita lihat sekarang latihannya. Exercice 2. Exercice 2. Répondez selon le modèle. J'ai besoin d'un café. Tuh, saya butuh satu kopi. J'ai besoin d'un café. Moi aussi. J'ai vraiment besoin d'un café. Afirmasi ya, direpet. Saya juga, moi aussi, j'ai vraiment besoin d'un café. Hanya saja ditambahkan vraiment. Vraiment itu artinya sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh butuh kopi. 1, J'ai envie d'une glace. Gelas itu es krim. Moi aussi. J'ai vraiment envie d'une glace.
2, J'ai besoin d'une pause. Saya butuh istirahat. Nah, istirahat tadi kan serepose ya. Tapi ini kenapa pause? Pause ini kata benda ya, feminan. Pause itu kayak pause, rewind gitu. Pause itu stop, berhenti sebentar. Moi aussi. J'ai vraiment besoin d'une pause. Pause. 3, J'ai envie d'aller au cinéma. Nah, kalau misalnya yang pertama dan kedua ini dia pakai kata benda, d'une glace, d'une pause. Yang ketiga dan keempat, mereka pakai verbe infinitif. D'aller au cinéma, dormir, de dormir. Dormir sama dengan se coucher ya. Ini sama dengan tidur nih. Se coucher. Karena dari tadi mereka banyak memakai verbe infinitif. 4, J'ai besoin de dormir. Udah cut ya. J'ai envie d'aller au cinéma. Moi aussi. J'ai vraiment envie d'aller au cinéma. Hati-hati, cinéma ada aksen. Aksen aigu. Cinéma. Nah, hati-hati juga ya. Di atasnya tadi kan j'ai besoin. Oh, j'ai envie. J'ai envie. Kemudian j'ai besoin. Jadi kita ngikutin. J'ai envie d'une glace. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'une glace. J'ai besoin d'une pause. Moi aussi, j'ai vraiment besoin d'une pause. Jangan semuanya envie atau semuanya besoin ya. Yang empat, j'ai besoin de dormir. Moi aussi, j'ai vraiment besoin de dormir. Voilà, on va corriger. Salah! Apa yang salah? Moi aussi, j'ai vraiment envie d'aller au cinéma. J'ai envie d'aller au cinéma. Moi aussi, j'ai vraiment envie d'aller au cinéma. Hmm. Moi aussi. J'ai vraiment envie d'une glace. Hmm. Moi aussi. J'ai vraiment besoin d'une pause. Moi aussi. J'ai vraiment envie d'aller au cinéma. Moi aussi. J'ai vraiment besoin de dormir. Oh, salahnya adalah ini pakai puang ya. Harusnya pakai puang d'exclamation. Hanya salah itu saja. Tuh, ya ampun. Exercice 3. exercice 3. Transformer. Il a soif parce qu'il a chaud. Dirubah ya, transforme. Dia haus karena dia kepanasan. Il a soif parce qu'il a chaud. Ils ont soif parce qu'ils ont chaud. Oke. Tadinya singulier, subjeknya hanya il, dirubah ke plurial, il, yang pakai s. Di sini baru kelihatan nih konjugasinya, konjugasi avoir-nya. Il a, ils ont. Karena kalau mereka hanya diucapkan sebagai sujet, pengucapannya itu sama. Il, il singulier, il plurial. Begitu dimasukkan konjugasi, dimasukkan kata kerja, baru terlihat perbedaannya. Il a, ils ont. Kalau être, il est, ils sont. Voilà. Numéro un. 1, Il a mal au dos. Il a mal au dos. Ils ont. Mal au dos parce qu'ils ont fatigué. Point. Hati-hati,
Fatigue itu adjektif ya. Dan dia mengikuti kata kerjanya. Kata kerjanya il, plurial kan. Maka dari itu tambahkan s di sini. Kalau tidak nanti salah. Walaupun pengucapannya sama. Jadi kalau misalnya kalian belajar bahasa Prancis untuk akademik, c'est pour l'école. Nah, ini bisa mengurangi nilai. Tapi kalau kalian belajar bahasa Prancis pour parler, pour pouvoir communiquer, c'est pas problème. Mau pakai S ke, mau enggak ke, pengucapannya sama. Menjadi masalah ketika ditulis. Kalau tidak ada S-nya, kurang pas gitu. Nomor 2. Parce qu'il est fatigué. 2. Il a mal à la tête parce qu'il est enrhumé. Dia sakit kepala karena dia enrhumé, kena flu ya. Oke, ils ont mal. Aksannya beda-beda. La tête. Mal à la tête. Parce qu'ils, parce qu'ils sont enrhumés. Tambahkan S lagi. Voilà. 3. Il est énervé parce qu'il a sommeil. Ils sont énervés. Énervés. S. Parce qu'ils ont sommeil. Nah, sommeil ini nggak pakai S ya. Berikutnya. 4. Il est nerveux parce qu'il a un examen. Nerveux. Ils sont nerveux parce qu'ils ont un examen. Examen itu ulangan ya, ujian. 5. Il est pressé parce qu'il a un rendez-vous. Pressé, terburu-buru. Ils sont pressés. C, S. Ils ont un rendez-vous. Terakhir, 6. Il est content parce qu'il a 7 ans aujourd'hui. ils sont contents, itu happy, parce qu'ils ont 7 ans aujourd'hui. Aujourd'hui itu hari ini. Voilà, on va corriger. Très bien, benar semua. Nilainya 100. Bon, merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité. Vous êtes vraiment fidèle, sudah setia sekali mengikuti video Monsieur dari awal kita membahas verbe être sampai sekarang verbe avoir. Et pour demain, besok kita akan membahas adjektif yang kedua. Apakah adjektif itu diletakkan sebelum atau sesudah kata benda? Kemudian kita juga akan belajar dernier, premier, dan tout untuk leson berikutnya di hari-hari berikutnya. Voilà. Merci beaucoup et à demain.